अभी मैं खड़ा हूँ सैमसंग के स्टोर पे। गाइस वन ऑफ माय फेवरेट फोन्स फ्लिप 4। इसमें फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। It's vibrating so much I barely hear something or I can't even hear myself. यहाँ पे मैकबुक, ये वाला मैकबुक बहुत फेमस हुआ है अभी क्योंकि ये नए कलर में आया है। ये थोड़ा सा बहुत स्मूथ है। Wait, it's a projector. और एक दूसरा है ये बहुत मस्त लगता है यार। So guys, I barely hear something outside coming and it covers my whole ears and it's मैं तो finish हो रहा है। How do I look? I look cool, right? अभी मैं खड़ा हूँ सैमसंग के स्टोर पे। ये 73 सैमसंग में जो मिलता है वही मिल रहा है, लेकिन इनकी घड़ियाँ बहुत मस्त है। 7 वहाँ पे मैंने S8 प्लस देखा था। कितना साइज का? 12.4 इंच का। मैंने 14 इंच का देखा था। गाइस वन ऑफ माय फेवरेट फोन्स फ्लिप 4। इसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। चाचू के पास है ये फ़ोन। वही इसमें पेन भी आता है, मुझे पता नहीं था। ओ तो एक सैमसंग स्पीकर्स भी बना रहे हैं। Wait, it's a projector. Oh. ये अभी बहुत लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मेरा S8 प्लस। ये कितने का? इधर कितने का? हाँ कुछ नहीं। What's 305? ओह यार महंगा है। 300 यानी 300 दिनार का हुआ ऑलमोस्ट। ये लोग टैब का क्या करते हैं ऐसे इतना बड़ा टैब ही क्यों बोला इसको? मॉनिटर ही बोल दो, गेमिंग मॉनिटर। मैं इसको एकदम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इसको देख के बता सकता। इट्स अ टाइम क्लॉक, इट मूव्स एंड उसमें वो लाइंस लगे हुए हैं दैट रिप्रेजेंट्स आवर्स। निकी स्टोर गाइस, निकी। एडिडास देन उधर मैक्स है, बस इतना ही हो। उसके बाद उधर से और भी चालू होता है मॉल। I'm so tired now. कल मेरे 12 o'clock को 13,000 स्टेप्स हो गए और अभी मेरे 4,000 हुए। एंड अभी टाइम हो रहा है 1 एग्जैक्ट 1 बजे।
smooth है. यहाँ पे मैकबुक, ये वाला मैकबुक बहुत फेमस हुआ है अभी क्योंकि ये नए कलर में आया है. ये थोड़ा सा दूसरा कलर लग रहा है, ये पूरे ब्लैक में आता था. मुझे ना एप्पल में फ़ोन एक आईफोन 14 यानी जितने भी आईफोन नए नए आते हैं वो अच्छा लगता है. और एक दूसरा है ये बहुत मस्त लगता है. ये इतना महंगे फ़ोन से महंगे आते हैं पता है. Full matte black guys, matte black, so satisfying. पर इसको संभालना चाहिए. So guys, I barely hear something outside coming, and it covers my whole ears, and it's metal finish हो गया. How do I look? I look cool, right? Okay, AirPod Max came. I'm gonna play at something. It's 91% charge. So let's go on YouTube. Do iPhones have YouTube? Oh wait, it has Safari, right? Yeah, I forgot. Yeah. Which colors? It's 5 colors. All colors. It's vibrating so much I barely hear something out. I can't even hear myself.